contre le finaliste et peut-être le futur vainqueur. بخصوص الإقصاء من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي فالإقصاء كان عليه الفريق الذي بلغ المباراة النهائية واللي يعني من المنتظر يعني عنده حظوظ من أجل تتويج اللقب. Mais c'est une équipe qu'on a réussi à battre sur le match retour, ce qui me fait dire qu'on n'était pas très loin de la qualification. Ce qui nous a manqué, c'est de l'expérience. الفريق يعني انتصر معنا خلال مباراة العودة بالرباط، كنا يعني قريبين من بلوغ محطة النصف، لكن كان عامل تجربة يعني خان الفريق إلى هذه المباراة. Par contre, en Coupe du Trône contre le FUS, c'est différent. On n'a pas été bon. خصوص مباراة كأس العرش أمام فتح الرباط يعني الأمر مختلف وما كناش بالمستوى الجيد. Lundi, on a fait avec le groupe le retour sur le match du FUS et on s'est rendu compte que finalement, même si on a commis une erreur sur le but, on aurait pu peut-être, sans faire d'erreur, peut-être gagner ce match au pénalty, aux prolongations ou sur un coup du sort, mais que globalement sur le contenu du match et la qualité du match, on n'a pas été bon. Donc celle du FUS, elle est, je dirais, quand même méritée cette élimination, parce qu'on n'a pas été au niveau. بخصوص الإقصاء من مسابقة كأس العرش أمام فريق الفتح الرباطي كانت لدينا يوم الاثنين مراجعة المباراة وقفنا على مجموعة من الأخطاء إجماليا يمكن القول أننا يعني لم نكن في المستوى المطلوب. إقصاء إلى حد ما منطقي يعني رغم أن كانت بعض المؤاخذات بخصوص التحكيم بخصوص ضربة الجزاء الغير معلنة. Ce qui veut dire que contre cette équipe, demain, le match de demain, si on veut se qualifier, il va falloir qu'on joue à un autre niveau. Celui qu'on sait faire et celui sur lequel on a fait des gros matchs cette année. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir être à un autre niveau technique, à un autre niveau tactique et aussi à un autre niveau mental. يعني بخصوص مباراة الغد أمام فريق الوحدة الإماراتي الفريق يعني مطالب بالظهور بوجه مغاير من المستوى النفسي للمستوى الذهني أيضا حتى على المستوى التكتيكي من أجل تقديم الظهور بمستوى جيد يمكن يعني الطريق من أجل يعني بلوغ الأدوار الموالية. Voilà, donc effectivement, il faut que mentalement on soit préparé à deux matchs difficiles, l'aller et le retour, mais le haut niveau c'est ça, et on doit se préparer pour gagner ce match et se qualifier. نحن مطالبين خصوصا على المستوى الذهني بتحضير المباراتين معا مباراة الذهاب ومباراة الإياب يعني من أجل البصم على مباراة جيدة ومن أجل يعني حسم التأهل اللي بالتأكيد ما غاديش يكون سهل على اعتبار يعني المستوى ديال الفريق المنافس. Mourad Zelagi, journaliste Le 7 TV. Monsieur Dacruz, tout d'abord, la déception ou la défaite contre le FUS dernièrement, bien sûr, une déception. Quelles sont vos consignes pour les joueurs pour qu'ils puissent être, bien évidemment, vigilants et en bonne efficacité dans ce match? Et la deuxième question, si vous permettez, dernièrement, le président a eu une réunion avec le staff, avec le comité, pour que quels sont ces messages pour qu'ils le motivent et être au bon rendez-vous pour ce match? Bien, c'est que on doit commettre beaucoup moins d'erreurs parce que sur les derniers buts qu'on a pris, ce sont des buts où on a manqué de concentration sur des phases arrêtées. Si on prend l'exemple du FUS, prendre un but sur une touche, au haut niveau, ça ne doit pas arriver. Donc ça, c'est des niveaux de concentration qu'on doit augmenter, on doit être meilleur dans la concentration pour éviter ce type d'erreur et surtout nous éviter de courir après le score. المفروض على المجموعه رفع من مستوى التحضير النفسي خصوصا على المستوى الذهني على اعتبار يعني المجموعه من الاهداف تلقاها الفريق بسبب نقص التركيز خلال هذه المباراه الاخيره امام فتح الرباطي، بالتالي فهذا واحد من الرهانات الحاليه ومن الاهداف الحاليه من اجل يعني تفادي تلقي اهداف اللي كتكون كتغير مجرى المباراه. La deuxième question, je suis un peu surpris parce qu'on n'a pas eu de réunion ni avec le staff ni avec les joueurs. Il y a juste le président est venu à l'entraînement cette semaine pour réitérer la confiance aux joueurs et leur donner le message suivant qui est très simple. Il nous reste 7 matchs de compétition. On va jouer les 7 matchs à fond.
mais en termes de réunion, il n'y a pas eu de réunion ni avec le staff, ni avec les joueurs. كجواب عن التساؤل لم يكن هناك اجتماعات سواء مع الطاقم التقني مع اللاعبين. في المقابل كانت زياره لرئيس النادي من اجل تحفيز اللاعبين اللي اكد خلالها ان الفريق سينتظر 7 مباريات فارقه، 5 مباريات على مستوى البطوله الوطنيه ومباراتين على مستوى كاس الملك السلمان. بالتالي فهي مباريات نهائيه اللاعبين والمجموعه مطالبه بالتركيز اكثر وتقديم كل ما في جهدهم من اجل تمثيل الفريق بشكل مثالي. Ce qui est sûr, c'est que le message du président qu'il a adressé au staff et aux joueurs est très clair. Il est déçu. Il est déçu de l'élimination en Coupe du Trône. Néanmoins, on est encore engagé sur 2 compétitions. Et c'est ce que je disais juste avant. Il va falloir qu'on élève notre niveau de jeu pour pouvoir aller au bout des 2 compétitions. Ça, c'est sûr que là-dessus, c'est un fait qui est réel, et c'est là-dessus sur lequel on doit jouer, sur retrouver notre niveau pour nous permettre d'être performants. رسالة الرئيس المقابل كانت واضحة، كانت استياء من الإقصاء من مسابقات كأس العرش، لكن يعني كان تأكيد على ضرورة يعني تقديم كل ما في جهد المجموعة من أجل يعني التمثيل الجيد والبصم على ما تبقى خلال ما تبقى من المباريات بمستوى كل فريق، وأيضا نسمح له بمواصلة المنافسة على الأرض. On a 2-3, pas encore certaines, peut-être absences. Il y a 2-3 joueurs qui ont des petits pépins physiques. Larbi, Sawabi et Sad. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas là demain, mais on les a un peu ménagés cette semaine. بخصوص الغيابات المحتمله فالصهد والعربي والعربي الناجي والصوابي لاعبين يعني كانت واحد الانعكاسات على الجانب البدني، وهذا يعني اطلاقا انهم غير يغيبوا، لكن هناك امكانيه في انتظار تاكيد ذلك خلال اليوم. Voilà, donc on les a ménagés, on fera le point ce soir, il y a entraînement, donc on fera le point ce soir. Je pense que ça devrait aller, mais on prendra les précautions qu'il faut parce qu'on rejoue mercredi et après, quand on reviendra, on aura le match du FUS de lundi, donc c'est 3 matchs en 10 jours. ستكون لنا حصة تدريبية يعني عشية اليوم، بالتالي غتكون المناسبة سانحة من أجل الوقوف على الجاهزية ديال اللاعبين وبالتالي تحديد الإمكانية ديال المشاركة ديالهم في يوم الجمعة. كتنتظرنا 3 مباريات حلقة، مباراة يوم الجمعة، مباراة هي الإمارات يوم الأربعاء، بعدها مباراة البطولة الوطنية حسب منافسة الجولة 26 أمام فريق فتح رباط. Voilà, donc, mais ça devrait aller. Mais néanmoins, il faut qu'on pense aux 3 matchs qui arrivent. Pour la deuxième question, est-ce que c'est Boulbir qui va commencer le match demain? Oui, c'est lui, il le sait, il est préparé, il s'entraîne dans de bonnes conditions, donc il sait que c'est lui qui va débuter le match. Voilà, maintenant ce que j'attends de lui, c'est qu'il ne se mette pas d'une pression particulière, qu'il reste très tranquille, qu'il prépare bien son match, qu'il soit bien concentré, et je pense que tout se passera bien pour lui. بخصوص حراسة المرمى يوم غد فالحارس بولبير هو اللي غيكون حارس رسمي. غيتم المناسبة باش ما يوقعش عليه الضغط وباش انه يلتزم بالهدوء وانه يوضع فيه الثقة وانه كينتظر منه التوقيع على واحد المباراة اللي تكون جيدة وبالتالي فالفرصة أمام المواتين. جوج من الأسئلة باقيين السي أبجر الأخ ديال شوف بالنسبة للأسئلة. بالنسبه لي اونشيني داكشي اللي قال يعني سي داكروز على ايوب بير بالنسبه حتى يعني الديكلاراسيون ديالو، يعني اول حاجه كيفاش كتشوف يعني هاد المسؤوليه اللي عطاك داكروز انك ان شاء الله غدا غادي تلعب، وانتم كلاعبين نتوما كتهضروا يعني هاد المباراه الجايه، خاصه شفنا واحد شويه ديال الغضب ديال الجمهور، واش نتوما كتحدثوا بيناتكم على هاد النقطه هذه بانكم تحاولوا انكم ترجعوا على النتائج؟ شنو الرساله ديالك للجمهور؟ وبالنسبه للسؤال ديالي لمسيو داكروز، يعني كيسيون on a vu que l'équipe de départ marque mais encaisse des buts. Donc on avait beaucoup de buts qui sont marqués dans le but de départ. Donc est-ce que vous pouvez régler ces fautes-là? Donc surtout qu'on sait que l'équipe de l'Oujda a très bons joueurs, des joueurs professionnels, très bonne attaque. Dans notre saison, il y a eu 2 phases. La première partie de saison, on ne prenait pas beaucoup de buts. Et on ne marquait pas beaucoup, mais on n'en prenait pas.
خلال المرحله الاولى يعني الاجمالي يمكن نلقاو ان الفريق ما كانش كيسجل الاهداف الكثير من الاهداف لكن في المقابل كان كيستقبل اهداف قليله. Sur la deuxième partie de saison, on a marqué beaucoup plus de buts et on a pris un petit peu plus de buts aussi. خلال المرحله الثانيه من البطوله ففي المقابل يعني سجلنا اهداف عديده لكن ايضا يعني استقبلت الشباب ديالنا اهداف اكبر من ناحيه الاهداف مع المرحله الاولى من البطوله. Si on prend aujourd'hui les statistiques de la Botola, on est la meilleure attaque et la troisième meilleure défense. Ce qui nous... يعني قياسا مع الارقام خلال المباريات السابقه في البطوله الوطنيه اللي لعبت الجوله 25 ففريق الجيش الملكي كيتوفر على اقوى خط الهجوم وثالث اقوى خط الدفاع. Et si vous prenez les données Opta, dans la Botola, on est l'équipe qui se crée le plus d'occasions, la plus offensive du championnat. ايضا على مستوى الاحصائيات ففريق الجيش الملكي من الاكثر خلقا للمحاولات السادسه. Donc si vous voulez, il y a toujours un problème d'équilibre. Maintenant, quand je fais le bilan des buts qu'on prend, on prend très peu de buts sur des phases, des actions de l'adversaire. Mais par contre, sur des phases statiques, des touches, des corners, des coups francs, on manque de concentration. Donc c'est surtout là-dessus qu'il faut qu'on travaille, surtout notre concentration. من خلال قيام القراءه بخصوص الاهداف اللي تلقاها فريق الجيش الملكي فيمكن نلقاو ان يعني الكرات الملعوبه يعني ما كانش العدد ديال الاهداف مسجله بشكل كبير في المقابل يعني من العرضيات الركنيات من التماس فكانت يعني مجموعه من الاهداف اللي تلقاها فريق الجيش الملكي وهذا المرض ديالو ديال نقص التركيز هي من الامور اللي غنشتغلوا. Mais aujourd'hui, je ne peux pas changer de discours. Je ne peux pas dire à mon équipe, on va penser qu'à défendre. On doit mieux défendre pour faire moins d'erreurs. Mais je ne peux pas changer de discours parce qu'on n'a pas une équipe à défendre. On n'a pas une équipe à jouer bas. On n'a pas une équipe à penser qu'à défendre. حاليا لا يمكن تغيير الخطاب مع اللاعبين، لا يمكن القول يعني بان اللاعبين باتوا مطالبين بالدفاع اكثر من الهجوم لان الطريقه ديال لعب الفريق هي طريقه هجوميه، لكن في المقابل يعني هناك طلب، هناك اصرار، هناك تعليمات من اجل يعني تجنب القيام باخطاء دفاعيه اللي يمكن كتكون سبب في تبقي الفريق الاهداف. Je ne peux pas remettre en cause tout le travail qui a été fait depuis le début de saison. Parce que vous savez comme moi qu'on a beaucoup travaillé sur un laps de temps très court, puisque nous, on n'a pas eu de préparation au mois d'août, tous nos joueurs étaient en sélection. بخصوص يعني من بعد بين الانعكاسات هو المده الزمنيه القليله اللي خاف فيها الفريق التحضيرات قبل انطلاق الموسم على اعتبار ان يعني شهر 8 اللاعبين كانوا مع المنتخب الوطني، بالتالي فالحيز الزمني ما كانش مناسب من اجل يعني تحضير الفريق بشكل جيد قبل انطلاق منافسه البطوله الوطنيه. Néanmoins, là où je suis d'accord, c'est qu'on doit être plus efficace dans notre surface de réparation pour éviter ces erreurs qu'on commet et être plus solide collectivement. من الامور اللي مقتنع بها هو ان الفريق لازم يمتلك نجاعه هجوميه وتكون اتمام العمليات بشكل اكبر داخل مربع عمليات الفريق المنافس باش نعطيو هذاك التوازن ونتفاداو الاهداف اللي كنستقبلوها. والباقي ان شاء الله خاص نكون على حسب نكون المدرب والجماهير عارف ان المسؤوليه غتكون شويه صعيبه ولكن غنحاولوا نتعامل معها ان شاء الله بجديه وان شاء الله ما يكون الخير ان شاء الله وكاين ضغط ولكن هذا الضغط غنحاول نحولوا انني نقدم احسن ما عندي وان شاء الله ما يكون الخير ان شاء الله. وبالنسبه للجماهير انا عارف الجماهير انهم مقلقين شويه وماشي شويه بزاف نظرا اننا تخصصنا من كاس العرش وكاس الافريقيه وان شاء الله نحاولوا نرجعوا الثقه ديالنا مع الجماهير ديالنا بالضبط بشي انتصار اللي يكون يعطينا واحد الاريحيه في المقابله ديال الرجوع وان شاء الله ما غيكون الخير ان شاء الله. اخر سؤال. السنه كيوصلنا على مسار جيد يعني على كفه صعيده يعني 4 واجهات تنتظرهم الواجهه الخامسه بغينا نسولوا المدرب يعني كيفاش يتعامل مع الجانب البدني فيما تبقى من المباريات. On est l'équipe qui a joué beaucoup de matchs, on en a déjà fait 44. بالتاكيد حنا فريق لعب العديد من المباريات تحديدا 44 مباراه. Il nous en reste 7 importants. Les 7 sont importants. Néanmoins, on est
je pense qu'à part les 2-3 petits problèmes physiques qu'on a, tout le monde est opérationnel. في المقابل كينتظروا 7 مباريات، 7 المباريات اللي كلها مهمه، يعني في استثناء واحد جوج ولا ثلاثه ديال المباريات فاللاعبين يعني كانوا في المواعيد وكانوا في الجاهزيه البدنيه. L'avantage qu'on a eu et que j'ai eu, c'est qu'on a un effectif qui est court, on a 20 joueurs au total, mais on a pu faire par moment une bonne rotation en restant performant parce qu'on a gardé tous les joueurs concentrés sur les objectifs. على جانب المداوره من اجل منح الفرصه لجميع اللاعبين، وايضا يعني من اجل التعامل بشكل جيد مع كثره المباريات والتقارب ديالها من الناحيه الزمنيه. Aujourd'hui, il n'y a pas de signe de fatigue, donc j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match de championnat. حاليا لا وجود المؤشرات بخصوص التعب والارهاق على اللاعبين، وهو المبتغى والمكسب اللي كنتمناو نحافظوا عليه حتى نهايه منافسه البطوله الوطنيه. Mais c'est vrai que pour nous, la saison a été longue, et il en reste encore 7, mais maintenant on n'a plus de calcul à faire, 7 matchs, 7 finales, on verra ce qui arrivera, mais en tout cas on va tout jouer pour atteindre et la qualification et aller au bout en championnat. On n'a plus besoin de regarder derrière, il faut qu'on regarde devant. كثرة المباريات اللي كان موسم شاق ومرهق، لكن يعني وصلنا للاشواط الاخيره 7 مباريات تعادل 7 نهائيات. الفريق غير مطالب بعدم الالتفات الى الخلف والتركيز على هذه المباريات، لان كل مباراه بحد ذاتها نهائي من اجل المضي قدما سواء في منافسات البطوله الوطنيه او مسابقه كاس الملك سلمان. La seule chose moi qui m'inquiète quand on parle de fatigue, c'est il y a la fatigue physique et la fatigue mentale. Je suis plus inquiet pour la fatigue mentale que la fatigue physique, parce que quand le mental fonctionne, tout le reste fonctionne. On oublie la fatigue physique. Donc la fatigue mentale, pour moi, c'est là où on doit jouer, c'est là où on doit accorder de la récupération aux joueurs pour pas qu'il y ait une baisse de fatigue mentale. Voilà. على سبيل ختم الحديث عن التعب، فهو عنده جوج المناحي، تعب بدني وتعب يعني نفسي ذهني. ما يرهق وما يزعج هو التعب النفسي والذهني، على اعتبار انك تكون عنده تاثيرات سلبيه. بالتالي فكل التركيز على اعداد اللاعبين ذهنيا من اجل انهم يكونوا في اتم الجاهزيه للمباريات المتبقيه سواء على مستوى البطوله الوطني او على مستوى كاس الملك سلمان. شكرا المدرب الاول للجيش الملكي سي لاكروز، وكذلك اللاعب ايوب والبير، كذلك الملحق الاعلامي سي الشرع اللي قام عملي ديال الترجمه. كنشكر جميع الزملاء الصحفيين. بعد ذلك غيكون لقاء اعلامي اخر مع مدرب الفريق الاماراتي رفقه لاعب العمل. شكرا لكم.